अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टीम पाकिस्तान। पहले ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है फिर इस पे तबसरा करते हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो है, आपको एक पुलिस वाली गाड़ी नज़र आ रही है, उसके बाद ये चाचा आता है, इसको पकड़ते हैं और गिरा देता है पुलिस वाला। ये कोई सब इंस्पेक्टर साहब हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को देख के इसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। ये कह रहे हैं कि रिपोर्टेडली इट्स फ्राम मुल्तान, के मुल्तान में जो क्रिकेट टीम आई हुई है वेस्ट इंडीज़ की और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही है, तो वो रूट लगा हुआ था और इस दौरान जो है एक बुज़ुर्ग जो है वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, जिनको एक पुलिस वालों ने पहले रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो रुके तो उसको गिरबान से पकड़ के उसने नीचे गिराया और साइड पे घसीटा। ये एक अमूमी रवैया है हमारे यहाँ पुलिस वालों का, जो हम देखते हैं अपने थानों में, देखते हैं रोड्स पे, देखते हैं जैसे कि आपने अभी देखा है। और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या ये जो रवैया है इसके मुहर्रिकात क्या हैं। बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन अब अगर दोबारा हम इस वीडियो को देखते हैं तो ये एक रिएक्शन था। अब एक्शन और रिएक्शन का यकीनन आपको फ़र्क पता होगा। ये हर वो जैसे न्यूटन ने कहा था ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो एक्शन जो है वो चाचा की तरफ से था कि रूट लगा हुआ था और वीआईपी मूवमेंट थी और इस दौरान जो है वो रोड पे आए, जबकि इसके अलावा कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुज़र रही, कोई ऐसा दूसरा मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला जो है वो नहीं था। तो चाचा की तरफ से ये रिएक्शन अब जाने अनजाने में जैसे भी हुआ, हो सकता है उन्हें मालूम ना हो या उन्होंने रोड को किसी ऐसे पॉइंट से ज्वाइन किया हो कि जहाँ पे उन्हें अंदाज़ा ना हो सका हो कि रूट लगा हुआ है और गाड़ियाँ और नहीं आ रही। तो ये उनका एक रिएक्शन था, जिसके नतीजे में जो है वो पुलिस वालों ने, चूँकि पुलिस वालों की जो ड्यूटी होती है, जो रोड पे होते हैं, तो उनको ये इंश्योर कराना होता है कि जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं उनमें कोई भी शख्स जो है उस वक्त तक, या गाड़ी पैदल उस वक्त तक जो है वो रोड पे ना आए जब तक वो कानवाय जो है वीआईपी का या वीआईपीज़ का वो वहाँ से मूव ना कर जाए। तो इसमें भी बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि चूँकि रूट लगा हुआ था और वो चाचा जो है वो रोड पे आए और उसको उन्होंने फिर रोका और रोकने के बाद गिरबान से पकड़ के नीचे उतार दिया और घसीटा, जिसको हम कहें। इस रवैये की जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और ये एक आपका ब्रॉटअप भी शो करता है कि आप एक महकमे में तो हैं, लेकिन आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी परवरिश कैसे की गई है। दूसरा शायद ये भी है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं और आप जो रिज़्क खाते हैं उसके असरात आप पे कैसे होते हैं। तो यकीनन अगर आप रिज़्क के हलाल खाते हैं तो आप में बड़े छोटे की तमीज़ भी होगी, आप में अदब भी होगा। लेकिन ये तो हो गई उनकी बहसीयत इंसान जो है वो एक उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं कि बहसीयत पुलिस वाला उनकी क्या ड्यूटी है। मैंने कहा कि पुलिस वालों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं तो उनमें उनको चाहिए होता है कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए किसी भी शख्स को जो है वो रूट की वायलेशन नहीं करने देते। यहाँ पे भी ये है कि एक शख्स ने जो है, रिगार्डलेस कि उसकी एज कितनी है, उसने रूट की वायलेशन की, जाने में की, अनजाने में की, जैसे भी की, उसने रूट की वायलेशन की और जिस पे जो है पुलिस वालों ने पकड़ा और पकड़ के जो है वो नीचे। अब वो पुलिस की जो कॉन्वॉय होते हैं, जितने भी वीआईपीज़ के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो एक पुलिस की गाड़ी होती है, उसके बाद फिर जो अगर दूसरे हैं तो कोई आर्मी की गाड़ी होगी, रेंजर्स की होगी, उसके बाद फिर वो जो वीआईपीज़ होंगे और उसके बाद फिर कुछ स्क्वाड्स के लोग होते हैं। तो वो जो पुलिस की गाड़ी जो लीड कर रही होती है उनमें ज़ाहिर है कोई एसपी लेवल का, डीएसपी लेवल का या इवन के उससे बड़े ओहदे का भी कोई शख्स बैठा होता है जो मॉनिटर करता है कि भाई जो रूट की कह लें कि सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कराया गया है या नहीं। अब ज़ाहिर है एक शख्स जिसकी ड्यूटी लगी हुई है एज आ सब इंस्पेक्टर और उसने इस रूट पे जो है वो ड्यूटी दे रहा है, तो उसको भी ये डर था कि अगर एक शख्स जो है वो रूट की वायलेशन करता हुआ रोड पे आ गया है तो उसकी खाल खींच सकती है, खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए। तो सबसे पहले जो है जिसको मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा वो पुलिस डिपार्टमेंट ही होगा कि जी उन्होंने सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कराई। और दूसरी बात यह है कि फिर उस जगह पे, उस मकाम पे तैनात जो शख्स है, जैसा कि ये सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने उन चाचा को जो है वो गरेबान से खींच के नीचे उतारा है, तो दूसरी ज़िम्मेदारी फिर उनकी आएगी कि उन्होंने क्यों जो आप कह लें कि फूल प्रूफ जो सिक्योरिटी है उसके इंतज़ाम नहीं किए। तो अब दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि जितना इसकी मज़म्मत की जाए, लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखें कि वो शख्स जो अपनी एक ड्यूटी पे खड़ा है और उसकी ड्यूटी जो है वो रोड पे किसी शख्स को नहीं आने देना है, और उतने में एक शख्स जो है वो आता है, ऐन उस वक्त के पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, हुटर बज रहे हैं और वो अपनी मस्ती में मस्त आ रहा है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस पर एक रिएक्शन जो है वो ये तो बनता है कि उसको पूछा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसे कहा जाए कि भाई तुम्हें नज़र नहीं आ रहा
کہ روٹ لگا ہوا ہے اور تم روٹ کی وائلیشن کر رہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی چالان بھی ہو جائے یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑا کر کے اس کو منہ زبانی جو ہے کچھ باتیں سنا دی جائیں. لیکن جس طریقے سے جو ہے وہ اس کو اتارا گیا ہے, جس برے طریقے سے جو ہے اس کو اتارا گیا ہے, تو یہ قابل مذمت ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پھر تھوڑی سی فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے, ایک ڈپریشن بھی نظر آتی ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ بوجھ بھی نظر آتا ہے, جو دباؤ ہے آپ کی ڈیوٹی کا دباؤ ہے اس پولیس والے پہ کہ وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ اس نے صرف اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, اس نے کسی کو نہیں آنے دینا. اس پہ جو پریشر ہے وہ اس کی جاب کا ہے, اس کی نوکری کا ہے, اس کے جو حکام بالا ہیں ان کا ہے. مطلب اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا. اب چونکہ ہمارے پاس اویلیبل کانٹیکٹ نہیں ہے, نہیں تو ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے. ایک شخص جو ہے اس کو جب آپ نے روک لیا ہے تو کیا ضروری تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ گلے سے گھسیٹ کے اور اس طریقے سے جانوروں کی طرح آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے سائڈ پہ لے کے جاتے؟ تو اس کا جواب تو وہی دے پائے, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ایک جو ڈپریشن اور ایک جو دباؤ ہے نوکری کا, اپنے فرائض کا, اس کے آؤٹ آف دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے. لیکن اگین ہم کہتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے یہ جو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں پولیس پہ اور ان ڈپارٹمنٹس پہ, ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اور ان کی جو سائیکلوجیکل ویل بینگ ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب اگین میں یہ کہوں گا, میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا اس پولیس والے کی, لیکن ہم کانٹیکس نہیں جانتے. خدا جانے اس نے کتنے کب سے وہ ڈیوٹی پہ ہے, ہو سکتا ہے وہ 24 گھنٹے سے ڈیوٹی پہ ہو سکتا ہے کسی اور کتنے گھنٹوں سے وہ کھڑا ہو, کیا چیزیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. عمومی طور پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان کے انہیں رویوں کی وجہ سے, لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ان کی ڈیوٹیاں کتنی سخت ہیں, ان کو آرام کے کتنے موقع ملتے ہیں, ان کو انسینٹیوز کتنے ملتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں جو کوئی بھی دھرنا ہو حکومت کی طرف سے ہو, اپوزیشن کی طرف سے ہو, جو سب سے پہلا پتھر ہے وہ بھی پولیس والوں کو پڑھنا ہے اور کلیش کی صورت میں, اور جو سب سے پہلی گالی ہے وہ بھی پولیس والوں کو پڑھنی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اگر یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ اس نے روٹ لگانا ہے اور چڑیا کو بھی جو ہے وہ روڈ پہ نہیں آنے دینا, تو ایسی صورت میں اگر ایک انسان کا بچہ یا ایک انسان آ گیا ہے موٹر سائیکل پہ اور پھر وہ آ بھی اتنا کیجول رہا ہے کہ اس کو پیچھے سے ہوٹر شوٹر بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ موٹر سائیکل کی رفتار دیکھیں کہ چاچا نے انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو پکڑا نہیں گیا, اس نے موٹر سائیکل کی جو ہے وہ رفتار ایسا نہیں کی اس نے, بلکہ صحیح ریس دبائی ہوئی تھی. تو یہ دونوں طرف سے ہے. ایک طرف سے ایکشن تھا جو غلط تھا کہ جب لگا ہوا ہے, روٹ لگا ہوا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, آپ موٹر سائیکل روک لیں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار وی آئی پی موومنٹ ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. دوسری طرف سے پھر اس کا ریئیکشن تھا کہ اگر ایک شخص نے وائلیشن کی ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ تذلیل اس کی کرنا بنتا نہیں ہے, اس کو اس برے طریقے سے گرانا نہیں بنتا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب کون غلط ہے کون صحیح ہے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا, کیونکہ دونوں سائڈیں جو ہے جب تک دوسری طرف سے ایکشن اس کا موقف نہ لے لیے اس پولیس والے کا, ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن ایٹ دس مومنٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ایکشن اور ریئیکشن میں دونوں کا غلط تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم قانون کی پابندی کریں اور قانون کی پابندی میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. یہ پولیس والے بھی جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے حد میں رہتے ہوئے اور انسانیت کو نہ بھولیں, اور کوئی بھی ڈیوٹی جب کریں تو انسانیت کو بھلائے بغیر ان کا کوئی بھی کال و فیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ رزق حلال جو ہے اس کی بڑی برکت ہوتی ہے, اور جو رزق حرام ہے اس کی بھی بڑے نقصانات ہیں کہ جب آپ کے اندر لقمہ حلال نہ جا رہا ہو تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو انسانی اقدار کے منافع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.